আসুন দাদা আসুন। কী মিষ্টি নেবেন আপনি, বলুন। मैं पंजाब से आया था। मुझे आपका मिठाई दुकान देख के अच्छा लगा। आपके दुकान में क्या क्या मिठाई मिलता है? এই রে শালা, এ তো হিন্দিতে কথা বলছে, তার মানে বাংলা বোঝে না। একে দিয়ে তো আজ ব্যবসাটা ভালোই করানো যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের দোকানে সব মিষ্টি পাওয়া যায়। আপনার কি লাগবে বলুন। ये सामने रखा चीज क्या है भाई? ये सामने रखा चीज, আচ্ছা ওটা 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 তো রসগোল্লা। अच्छा, रसगुल्ला रसगुल्ला, ठीक है। उसके बगल वाला चीज क्या है भैया? उसका बगल वाला चीज? আচ্ছা ওটা ওটা তো বোঁদে। बूंदे? बूंदे? और उसके बगल वाला चीज? ওটা তো গুজিয়া। আমাদের এখানে খুবই মনপসন্দ খাবার আছে, গুজিয়া। गुजे? गुजे? और वो फ्रिज में रखा हुआ चीज, वो क्या है मिट्टी के भांड में? ওটা তো দই। ওটা তো দই, আমাদের বাঙালির ইমোশন দই। अच्छा, दर दर। ঠিক আছে, তাহলে আপনি বলুন আপনাকে কি কি দেব। अच्छा, एक काम कीजिए, आप मेरे को रसगुल्ला पौधे गुजे दे।